রাসূলুল্লাহ। 10 টাকা করে ভাই দিবেন আর গজলটা শুনবেন। সরজমিনে মানতলাতে নবীর মাহফিল দেখো না, সরজমিনে মানতলাতে নবীর মাহফিল দেখো না, আরে সেইখানে আরে সেইখানে বসে আছেন, সেইখানে বসে আছে গৌসে পাকের দিওয়ানা। সরজমিনে মানতলাতে নবীর মাহফিল দেখো না, সরজমিনে মানতলাতে নবীর মাহফিল দেখো না। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सब मिलकर बोले या रसूल अल्लाह। চারিদিকে রোডের আলো ঝিকমিক ঝিকমিক করিছে, হুগলি থেকে আল্লাহর ওলি তাশরীফ নিয়ে এসেছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। চারিদিকে রোডের আলো ঝিকমিক ঝিকমিক করিছে, হুগলি থেকে শাহ শফি তাশরীফ নিয়ে এসেছে। মান্নুটোলা মান্নুটোলার মানুষেরা, মান্নুটোলার দিওয়ানারা তিনার দর্শন করেছে। জোরে বলেন। সরজমিনে মানতলাতে নবীর মাহফিল দেখো না, সরজমিনে মানতলাতে নবীর মাহফিল দেখো না। আরেকটা ছেড়া আছে পড়বো, বিরক্ত লাগছে, কষ্ট লাগছে, আঘাত লাগছে, দুঃখ লাগছে। 10 টাকা সুবহানাল্লাহ। এই দেখো মাশাআল্লাহ মারহাবা। এই গজলটা লিখেছিল কে জানেন? মালদার আজমির হোসেন। আজ শুরু করেছিল মিজানুর। জি মালদা দাঁড়িয়ে বলে গেল সুরকার হচ্ছিলাম আমি, আর লেখক ছিল আজমির। দিদি দিল, চাচি দিল, খালা দিল, বিহান দিল, লক্ষ্মীর ভান্ডার রে, খুশি হইল ভাবিরা। জি জি সুবহানাল্লাহ। তো খুশি হবে নাকি বলছেন ভাই? আর 10 টাকা করে পারবে না শেষ হবে ভাই। ওই পিছনে ভাইরে একটা আসলে রাগ করে ছড়া, পিছনে ভাইরা একটু দেখেন ভাই আমার mohabbat সুবহানাল্লাহ। কহ দো মা চল কে সুবহানাল্লাহ, বলো বলো মা চল কে সুবহানাল্লাহ। আপনারা বলেন বাবা কহ দো মা চল কে, জোরে জোরে কহ দো মা চল কে अल्लाह, बोलो बोलो माँ चल के सुबहानल्लाह। मैं पढ़ू नाते पाके, मैं पढ़ू नाते पाके रसूलुल्लाह। कह दो माँ चल के सुबहानल्लाह, बोलो बोलो माँ चल के सुबहानल्लाह। या इलाही हो मेरी दुआई कबूल, हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल, हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल। जब मरे तो जवाब हो इल्लल्लाह। कह दो माँ चल के, जरे जरे बोलो बोलो माँ चल के। तो जाओ ब्रदर। जो कर गए हक फातिमा जहरा का सफा चट, मारेंगे फरिश्ते उन्हें महशर में चटाचट। जो कर गए हक फातिमा जहरा का सफा चट, फिर बांध के पाँवों में जंजीरे फरिश्ते, ले जाएंगे दोज़ख की तरफ उसको फटाफट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए। हम सबको एक रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हम सबको गौसे पाक का एक दीवाना चाहिए। जो करता है नबी वो गौसो ख्वाजा की बुराई,
उसको पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको पैदा होते ही मर जाना चाहिए। बिरादरिन इस्लाम, একবার যেহেতু সময় অনেক হয়ে গিয়েছে, কোনো কারণ বিশেষে আমাদেরকে দেরি করে শুরু করতে হয়েছে। যাই হোক, আপনাদের মূল্যবান সময়কে নষ্ট না করি হযরতের ইস্তেকবালের পূর্বে হযরতকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের যুবক। দের না করনা। मदीना जाने आने में देर ना करना। একটু বলবেন, सुभान मदीना जाने आने में देर ना करना, नबी का झंडा पकड़ने में देर ना करना। जहां भी तुम्हें नबी का दुश्मन मिल जाए उसे तमाचा लगाने में देर। सुभान जोर अल्लाह। से, सुभान अल्लाह। मदीना जाने आने में देर ना करना, नबी का झंडा पकड़ने में देर ना करना। जहां भी नबी का दुश्मन मिल जाए उसे तमाचा लगाने में देर मत करना। वाह, हमारे हीरोरा दारुण बोलছি। देखिए बारे, कल भी था और आज भी है, बोलेंगे हैं। कल भी था और आज भी है। हम देखी लब पे नाते नबी का नगमा। कल भी था और आज भी है। जोर से, नबी लब पे नाते नबी का नगमा। कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, सुन्नी मुसलमान जिंदा है, उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा। कल भी था और आज भी है। उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा। कल भी था और आज भी है। बिरादरिन इस्लाम, আসুন এবারে হযরতকে এই ছন্দের মাধ্যমে তুলে দেব।